we must be serious in our preparation because the rapture is so essential nga napatag-unay in the sight of God nga dapat nga ipatag tayo. Iso nga habang hampay nga rapture, tirimaanon tayo, in love tayo ko ni Apo Diyos. We do not allow hurts to destroy us. We do not allow it is circumstance, problema, sakit, ti mapasmasamak ti gobyerno, corruption, hang na kumanga apiktaran ti pamati tayo. Instead, kakabsat, pumingpingit tayo pa, bumilbilag tayo. The more that we in love, the more that we deepen our intimacy, relationship with God, the more pa kung mga tulnog tayo, hati kung mga pasaway. Kaya ti pa nagtulnog tayo, balbaliwan tayo, motive tayo, nga tulnog tayo because we love God. And always be ready, kahit no dati may announce the church ng activities, we should be involved ourselves. Because dito yung last trumpet, kakabsat. Tila ang makangag iti dito yung last trumpet, iso dalang ti marapture.